En la primera parte de este encuentro hemos hablado, han surgido en diferentes intervenciones referencias tanto al patrimonio cultural como al turismo. Son, digamos que, dos elementos recurrentes en las distintas intervenciones. Sobre esos dos aspectos vamos a profundizar ahora en este coloquio, en concreto la valorización del patrimonio cultural y el desarrollo turístico a través de las nuevas tecnologías. Vamos a ver cuáles son las últimas tendencias, cuáles son las perspectivas, las posibilidades que estas nuevas tecnologías nos dan, qué caminos podemos seguir, incluso qué ideas tienen algunos de los presentes de utilización y de proyección de estos elementos. Nos acompaña Xavier Hurtó, ya está con nosotros desde el principio, y además de él tenemos a dos profesionales del sector del audiovisual y de la comunicación. A mi derecha está Mario Augusto Pereira, él es jornalista, o sea, periodista y presentador de la Radio Televisión Portuguesa. También es responsable de una empresa relacionada con la comunicación, ideas y contenidos, sería la traducción al castellano de esta empresa. Y más a su derecha, José Antonio Velo, que es responsable de Astrágalo Estudio, que es un estudio también dedicado a temas de imagen y comunicación. Ellos dos nos hablarán de dos proyectos piloto de desarrollo turístico y patrimonial, uno en Guimaraes, conocida ciudad portuguesa, que ha sido el año pasado Ciudad Europea de la Cultura, si no me equivoco, y José Antonio Velo nos hablará de un proyecto sobre la Ribeira Sacra, nuestra Ribeira Sacra. Le cedo en primer lugar la palabra a Xavier Hurtó. Gracias. Merci Francisco. Alors je vais revenir pour vous parler d'une finalité importante du projet Imagina Atlantica, qui est la mise en place d'une agence européenne de promotion des métiers de l'image et des nouvelles technologies. Avant de revenir sur ce résultat très concret et de faire le lien avec les interventions de ce matin, je vais faire un point sur un peu la genèse et la manière dont concrètement Imagina Atlantica s'est déroulé depuis 3 ans. Premier élément sur la genèse, je vais être très rapide, on l'a évoqué ce matin, aujourd'hui il y a un questionnement déterminant au niveau de nos pays et de l'Union européenne qui sont quels sont les secteurs sur lesquels nous devons investir pour recréer de la richesse, recréer du développement. Le deuxième élément, c'est redonner du sens, redonner du sens aux projets politiques, qu'ils soient sur le plan local, à l'échelle de l'Ayuntamiento de la ville de Ourense par exemple, voire plus globalement à l'échelle de l'Union européenne. Quel sens on donne? Quelle direction? Ça amène à deux enjeux. Un ce matin qui a été souvent explicité. On a une particularité dans le cadre du projet Imagina, c'est que nous sommes dans des régions périphériques. Si ce n'est la ville de Porto, qui a une fonction un peu particulière de par sa position au niveau du Portugal, qui est la seconde ville du Portugal, je crois, là-dessus. Nous sommes tous dans des territoires où finalement nous n'avons pas la grande ville, la grande métropole qui entraîne tout le monde derrière lui. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que nous, on peut le constater en France. Si nous ne sommes pas aujourd'hui connectés à Paris ou à Lyon, le développement aujourd'hui économique, le développement social qui peut s'opérer est extrêmement compliqué. Donc finalement, quels sont les facteurs, quels sont les secteurs sur lesquels on peut dire, ben voilà, en Galice, à Ourense, à Angoulême, au Pays de Galles, voilà quelle est notre force, voilà quelle est notre spécificité. Et ce qui m'amènera tout à l'heure à faire le lien sur la question du patrimoine et du tourisme qui nous apparaît être un des facteurs sur lesquels on peut appuyer.
Le second enjeu, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'ouverture. L'ouverture et le décloisonnement finalement de différentes actions. Tout d'abord, celle qui est d'accompagner, et c'est pas un vain mot de le dire, la mobilité aujourd'hui de notre jeunesse au niveau européen. La situation et la situation sociale et économique au niveau européen fait qu'aujourd'hui il y a un resserrement sur soi-même et que la question de la mobilité physique, mais la mobilité aussi culturelle et intellectuelle, est un élément clé pour justement accompagner ce que je disais tout à l'heure, qui est la construction du sens, la question du projet qui doit être le nôtre au niveau européen. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation des entreprises, des secteurs d'activité. Nous avons, je pense, un tissu plutôt de petites et moyennes entreprises entre la région galicienne, le Nord Portugal, le Pays de Galles et la région d'Angoulême. Eh bien, l'un des facteurs qui fera que aujourd'hui ces entreprises arriveront à s'en sortir, c'est de les accompagner à s'internationaliser, à développer leur activité en dehors de leur espace naturel d'implantation. Le dire est une chose, le faire en est une autre, parce que les moyens aujourd'hui que peuvent avoir des petites et moyennes entreprises pour attaquer des marchés étrangers n'est pas si simple. Ça nécessite une approche culturelle, ça nécessite aussi peut-être d'avoir des coopérations avec d'autres entreprises, et on voit là un des enjeux clés, j'y reviendrai tout à l'heure, sur ce qu'on a pu observer au cours du projet Imagina. Puis le dernier élément, c'est le dialogue entre les territoires. Alors, au sein même d'un territoire, amener à ce que les acteurs du tourisme ou de la valorisation du patrimoine dialoguent encore avec ceux qui travaillent sur le développement économique, dialoguer aussi avec ceux qui aujourd'hui travaillent sur la recherche, sur la formation, pour justement monter en compétence toute cette réflexion, tous ces enjeux par rapport à ça. Et le dialogue entre territoires, je pense que j'en ai suffisamment parlé depuis ce matin, mais je pense qu'il est extrêmement important que ça fasse partie systématiquement de nos clés d'appréhension dans la manière dont nous menons à bien l'ensemble de nos projets. Ça, c'est les éléments de contexte, et vous allez comprendre pourquoi j'ai souhaité insister là-dessus, parce que dans le cadre d'Imagina Atlantica, on a essayé d'expérimenter, d'aller voir concrètement comment chacun de ces sujets-là pouvait concrètement et de manière pratique se décliner, se tester et s'analyser. Alors on a eu toute une phase, on l'a vu ce matin, d'études, de compréhension. On a beaucoup partagé sur la manière dont la Galice, le Nord Portugal, le Pays de Galles et en France nous étions organisés. Comment aujourd'hui le lien entre tourisme, patrimoine et développement économique se faisait. Comment les systèmes de formation étaient structurés. Ça, on a appris beaucoup de choses. Il n'y a pas un modèle qui s'applique, mais en tout cas le leitmotiv constant dans tout cela, c'est justement de faire en sorte qu'on ne peut pas concevoir le développement des industries créatives sans avoir toutes les compétences d'une chaîne. C'est-à-dire que la formation est un premier niveau déterminant, et à Angoulême par exemple, aujourd'hui on a fortement investi dans les écoles dans le domaine de l'image. On a 7 écoles, à peu près 1000 étudiants qui viennent de la France entière et de l'Europe aujourd'hui, et ça finalement c'est le terreau, la base de tout ce qui suit derrière. On a eu tout un accompagnement autour des entreprises dans le domaine de l'image sur le secteur donc dans ce secteur-là. Pour que vous compreniez, le secteur de l'image à Angoulême, c'est la bande dessinée, Festival international de la bande dessinée, le cinéma d'animation, l'audiovisuel et les jeux vidéo. Ça, voilà les 4 grands secteurs d'activité sur lesquels nous sommes. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1500 emplois sur le bassin, et on est dans les 2-3 premiers pôles de production au niveau national. On est le 2e, on fait signe, alors on a gagné une place, donc nous sommes les seconds en termes de pôles de production dans ce secteur-là. Et parallèlement, on est une région touristique avec la plus grande
façade atlantique de France avec énormément d'activités liées aux vacances autour de la plage, les loisirs. Et on se rend compte que ce modèle-là, finalement, il commence à se perdre. À nécessairement être recomposé, et donc on s'est posé la question de dire mais est-ce que finalement toute cette valeur des entreprises, de la dimension créative que l'on a dans le domaine de l'image, on ne pourrait pas l'utiliser pour travailler sur la valorisation du patrimoine, sur la manière de développer de nouvelles formes de produits touristiques à proposer aux touristes qui viennent sur les plages finalement. Et donc c'est quoi? C'est de leur permettre de rester un petit peu plus longtemps et de consommer un petit peu plus longtemps sur notre territoire. Donc ça c'est le deuxième maillon de la chaîne, la formation, les entreprises, mais amener les entreprises à se poser la question de comment on peut utiliser nos compétences dans d'autres domaines. Les entreprises de l'image, quand on leur dit venez travailler pour la valorisation du patrimoine et du tourisme, au départ, elles nous regardaient avec des grands yeux en disant nous on sait faire du jeu vidéo, du cinéma d'animation, des films et de la bande dessinée. Eh bien non, on les a accompagnés à s'interroger sur le fait qu'on pouvait travailler là-dessus. Puis le troisième pilier, je l'ai évoqué aussi ce matin, mais j'insiste beaucoup, c'est les outils, l'organisation du lien entre secteur public et le secteur privé, les cadres de dialogue, et dans tout cela, des outils tels qu'une agence de promotion européenne des métiers de l'image là-dessus nous est apparu comme un outil pertinent. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir par rapport au projet Imagina, c'est qu'on a fait se rencontrer les acteurs. On a organisé un certain nombre de voyages, déplacements avec des entreprises, des étudiants, des artistes, et on a eu des résultats assez surprenants. Un exemple, nous sommes allés au Pays de Galles avec 4-5 entreprises d'Angoulême, rencontrer d'autres entreprises du secteur, du jeu vidéo, du cinéma d'animation et autres. On leur a dit, écoutez, on y va, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On va les découvrir. Le résultat, c'est qu'il y a 2 contrats qui se sont signés entre les entreprises lorsqu'elles se sont rencontrées là-bas. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un prenne, quelqu'un ou quelques acteurs, je ne sais pas qui, ça dépend des situations, prennent l'initiative de forcer ces rencontres, de les amener, de les accompagner. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on permettra à nos régions, finalement, peu attirantes pour certains investisseurs vus à une grande échelle là-dessus, de se dire on prend notre destin en main et finalement on va être offensif. Et donc on va aller à la rencontre des autres et on va amener avec nous aujourd'hui certaines entreprises, certaines écoles par rapport à cela. Et puis, dernier axe de travail, on s'est dit, on va tenter des choses, on va expérimenter. Alors, il y a le concours d'art numérique, dont on a parlé ce matin. Et puis, on a voulu aller plus loin autour de la réflexion sur la question de la valorisation du patrimoine et du tourisme. Donc, on est parti du postulat qu'aujourd'hui, on ne découvre plus une ville, en tout cas Angoulême, là-dessus. Alors, le comportement type du touriste, c'est je me balade, je lève la tête, je vais dans les commerces, dans un bon restaurant, je vais visiter une église, voilà, le comportement un peu clé. On ne va pas dans une ville avec une logique de consommation très déterminée, on vient déambuler, se balader. Le problème, c'est que le temps moyen de visite d'un touriste dans une ville comme Angoulême, c'est à peine une demi-journée. C'est-à-dire qu'on se balade 2-3 heures et puis après, on va dans un autre endroit. Comment les faire rester un tout petit peu plus longtemps et leur amener à découvrir la ville autrement? Ça a été notre première question. Et la deuxième question, on s'est dit, en faisant ça, on a plein de compétences en local, des entreprises, des écoles, des artistes. Eh bien, comment on va pouvoir essayer de rapprocher les deux? Et donc, on a lancé un appel à projet sur, faites-nous des propositions sur la possibilité de découvrir la ville à partir des compétences dans les nouvelles technologies. Voilà l'appel qui a été lancé. Très vague. On ne savait pas où on allait. Alors on a eu des projets qui nous ont été présentés qui nous semblent extrêmement opportuns, un peu compliqués au départ à développer, mais la proposition d'avoir des serious games en découvrant la ville nous semble être aujourd'hui une manière de travailler sur finalement un autre rapport entre la manière de consommer
un produit touristique et la manière de l'accompagner. Je pense que là, on a tout un champ d'expérimentation qui est extrêmement important. Alors et vous sera présenté demain de manière plus précise, en tout cas pour ce qui est en cours de développement sur le Nord Portugal et en Galice, eh bien, nous on a fait le choix de réaliser une application pour smartphone, mais avec cette originalité qui est de se dire on va la rendre interactive, on va lui apporter du contenu autour de la bande dessinée, du cinéma d'animation. Ce qui pose, alors comme ça naturellement, on pouvait vous dire, ben oui, mais c'est des choses que l'on a dans notre quotidien, sauf qu'aujourd'hui, le fait d'intégrer du cinéma animé dans des smartphones, d'intégrer de l'interactivité là-dessus, tout en étant autonome, c'est-à-dire sans être obligé d'être dans une connexion Internet systématique, et de pouvoir le faire entrer dans toutes les problématiques de poids, de cahier des charges que sont soumis par Google, Google Play ou autres. Et bien là, il y a eu un vrai saut, il y a des vraies questions sur le plan technique qui ont été posées. Je dis ça parce que les entreprises qui ont travaillé là-dessus, eh bien, jamais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, n'auraient pensé pouvoir travailler sur le développement d'une application pour le touriste. Généralement, ils le font pour le jeu vidéo. Point. Et on a, dans cette application, mis du cinéma d'animation, une dimension un peu interactive avec le jeu vidéo, et puis quelque chose qui puisse surtout, et je crois que ça c'est extrêmement important, évoluer. Parce que l'offre touristique telle qu'on la conçoit dans nos territoires, moi j'ai travaillé longtemps sur Poitiers sur cette question-là, qui est une autre ville, petite ville française pas très loin d'Angoulême, c'est le renouvellement du produit finalement. On peut créer un produit à un instant T, mais dès lors qu'on le crée, il faut tout de suite se poser la question de dire comment il va évoluer. Donc Imagina, ça a été apprendre à décrypter l'organisation à travers un certain nombre de rencontres et d'études, organiser, forcer peut-être des échanges entre différents partenaires, et puis expérimenter sous différentes formes un certain nombre de sujets qui nous semblaient intéressants, donc le lien entre l'image et la valorisation du patrimoine. Pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que finalement, on s'est dit, mais maintenant, très bien, on a passé 3 ans à partager, on voit qu'il y a plein d'opportunités, mais concrètement, comment ça peut se traduire ? Eh bien, ça s'est traduit par une proposition qui est la création d'une agence de promotion des métiers de l'image et des nouvelles technologies, agence européenne. Et cette agence-là, finalement, eh bien, quelles seraient ses fonctions ? Eh bien, c'est les fonctions que j'évoquais à l'instant à travers le projet. Alors, agence européenne, pourquoi ? Bien parce que aujourd'hui, même si cette mission et cette organisation sera physiquement basée sur Angoulême, nous nous sommes battus pour défendre le fait qu'elle devait amener tous les territoires de l'espace atlantique avec nous. C'est-à-dire seul, on n'a rien à gagner à travailler seul pour nous, et on espère, et j'en dirai un mot tout à l'heure, poursuivre Imagina 1 par un Imagina 2, et continuer à pouvoir travailler, impulser ces actions dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la première priorité de cette agence, ça sera le soutien à la recherche et développement pour les projets transnationaux, et la création d'un Living Lab, c'est-à-dire pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, c'est comment on permet de tester des applications un peu innovantes, mais dans une finalité pour la vie quotidienne. Quand j'évoque le développement d'une application aujourd'hui pour la découverte d'Angoulême, on pourrait se faire plaisir. On pourrait dire, tiens, il y a une super idée, on va le faire, mais s'il n'y a pas de marché derrière, si les utilisateurs n'y trouvent pas l'opportunité de pouvoir l'utiliser, à quoi bon dépenser de l'argent public pour le faire ? Et la notion de Living Lab, c'est un peu ça. C'est finalement de créer un outil, un espace. Alors ça peut être sous forme de plateforme dématérialisée, ça peut être aussi sous forme de cofinancement pour aller plus loin sur des projets. C'est-à-dire on va tester de manière très concrète, très précise, des outils qui demain peuvent trouver leur marché. On n'est pas sur de la recherche fondamentale, on est sur la recherche-action un peu appliquée, mais d'outils du quotidien demain.
Pour vous donner une illustration, aujourd'hui, je pense qu'en Espagne c'est pareil, on se pose la question dans le domaine des entreprises de l'image de travailler sur les questions de santé. Sur les questions de santé, aujourd'hui, eh bien, on utilise de plus en plus les applications, le jeu vidéo, l'image, comme une manière de pouvoir accompagner les malades, les patients. Je pense dans le secteur de l'autisme, par exemple, on a eu des tests qui se sont faits là-dessus. Et donc, c'est pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, l'industrie de l'image et des nouvelles technologies, elle peut trouver sa place dans de multiples secteurs. Je parlais de l'exemple de la santé, mais en France, on a le pôle de Toulouse, de la ville de Toulouse, qui est là où il y a Airbus, qui travaille sur l'aéronautique. Eh bien, aujourd'hui, ils ont besoin de compétences dans le domaine de l'image pour travailler sur les outils de simulation. Eh bien, comment les compétences dont je vous parlais, qui aujourd'hui sont sur la 3D relief, et le développement du jeu vidéo en particulier, comment tout ça peut être utilisé dans ces secteurs? Vous voyez bien la mécanique, c'est-à-dire partant d'un secteur des industries culturelles, finalement, cinéma d'animation classique, bande dessinée, on utilise ce potentiel-là pour l'amener et l'ouvrir à d'autres secteurs d'activité. Et c'est ça qui est important aujourd'hui si on veut maintenir eh bien notre tissu économique un peu compétitif par rapport à d'autres qui sont déjà sur ces dimensions-là. Donc le Living Lab, c'est un peu ça. C'est expérimenter dans tous ces domaines, et en particulier dans un qui est en effet la question de la valorisation du patrimoine et du tourisme. On pourra y revenir et on verra à travers les expériences qui nous seront présentées tout à l'heure qu'il y a, je pense, un certain nombre de champs de réflexion qui peuvent être traités. Le deuxième, c'est en lien finalement, c'est avoir une veille stratégique sur l'innovation et les expérimentations. Ce que je vous dis là, on n'invente rien. On ne fait que finalement s'inspirer, observer, regarder comment ça se passe ailleurs et de se dire comment ça peut se décliner, quels résultats on peut tirer profit. Et je pense qu'il faut être en veille constante sur ce qui se passe autour de nous. On travaille beaucoup par exemple à Angoulême avec le Mexique et les premières actions, c'est pourquoi Angoulême va travailler. On travaille à Guadalajara qui est la deuxième ville mexicaine, 4 millions d'habitants. Angoulême c'est 100 000 habitants, vous voyez, donc on nous dit mais pourquoi vous allez travailler avec eux? On dit parce qu'aujourd'hui ils ont une organisation dans le secteur de l'image qui est très intéressante, il faut qu'on s'en inspire. Et il y avait vraiment des barrières de dire non, on n'est pas sur la même dimension. Et bien en y allant, en allant voir un peu la manière dont ils ont organisé la manière de soutenir leur filière des industries dites créatives, eh bien je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça nous interpelle, ça nous interroge sur les enjeux que sont les nôtres et la manière dont on doit s'organiser pour pouvoir maintenir le fait que eh bien on est un pôle de développement important, et si on veut rester, il faut qu'on soit proactif, excusez-moi pour la traduction, si on veut maintenir cela. Le troisième élément, eh bien, c'est poursuivre le travail de mise en réseau. Donc, l'agence va avoir une fonction de continuer à soutenir toute l'organisation de mise en relation dans tous les domaines. Dans le domaine des centres culturels, par exemple, j'en parlais avec Frédérico tout à l'heure, entre les écoles, entre les entreprises. Autre exemple, on a, je regarde nos amis de la Fondation, organisé des échanges entre des écoles, des étudiants qui sont venus sur Angoulême. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des coopérations qui se sont faites, qui sont se créées parce qu'on a forcer finalement le destin en les faisant se rencontrer. Si on ne l'avait pas fait, naturellement, on n'aurait pas, ni les étudiants de Porto, ni les étudiants d'Angoulême auraient été amenés à se dire, mais tiens, on a peut-être des choses à se dire et des choses à faire ensemble. Eh bien, c'est la même chose, y compris, je pense, pour ce qui doit être fait dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche et aussi dans le domaine de la valorisation du patrimoine. On a par exemple beaucoup appris de ce qui se faisait autour de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le domaine de la valorisation du patrimoine, et avec Guimarães, par exemple, on était très agréablement surpris de voir la manière dont Guimarães appréhendait la façon de développer, de valoriser sa ville. Eh bien, je peux vous assurer qu'on en tire profit et on essaye de faire en sorte que sur Angoulême, on puisse s'inspirer de ce qui s'est fait. Et puis après, deux autres actions qui font partie des priorités 2, eh bien, tout ce qui va être la capitalisation, la promotion, la connaissance.
je dis ça parce que je pense que aujourd'hui, si on souhaite... Moi, j'ai découvert la Galice et j'ai découvert à Ourense, Guimarães, je connaissais par ailleurs, mais grâce à Imagina. Et qu'on est dans une compétition aujourd'hui des territoires dans le domaine des destinations touristiques. Et donc, comment finalement on arrive à exister dans ce domaine-là? On a des destinations en France, par exemple. Si je vous parle de la France, vous allez me dire Paris, à la rigueur les châteaux de la Loire, la Côte d'Azur. Et une fois qu'on a dit ça, voilà. Si je vous dis venez sur Angoulême, venez en Poitou-Charentes, vous allez me dire mais où est-ce qu'il veut nous amener? Eh bien, je crois que ce qui est important, et on en a beaucoup parlé ce matin, sur l'identité. Ce qui va faire la différence aujourd'hui entre le fait de vouloir venir découvrir la Ribera Sacra ici ou venir découvrir la vallée de Limage ou la vallée de la Charente à Angoulême, dit comme ça, aujourd'hui, le choix entre des destinations qui nous résonnent un peu plus, on va plutôt se dire, sauf si on a un côté très aventurier, on va plutôt aller dans les endroits que l'on connaît, ceux qui nous rassurent finalement. Le facteur différenciant, ça va être dans ce qu'on va leur permettre de découvrir, la manière dont on va leur faire vivre une histoire. Et ça a été dit ce matin, je pense qu'il faut raconter des histoires. Et c'est là où, et je conclurai là-dessus, l'agence de promotion et le travail qui doit être fait entre le lien sur le patrimoine, le tourisme et le secteur des industries créatives, c'est que nous, en tant que région, finalement, qui devons se faire connaître aux yeux du reste du monde, en tout cas au moins de nos pays ou de l'Europe, eh bien, il faut qu'on mette en avant les histoires, mais pas des histoires artificielles. C'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires, il y a des vraies cultures, il y a un patrimoine qui existe. Et cela, le bon moyen de se différencier des autres destinations, c'est de se dire, eh bien, on va travailler sur l'utilisation aujourd'hui de ce qui peut raconter ces histoires-là, de ce qui peut permettre de le mettre en valeur un peu différemment, et tout ce qui est autour des nouvelles technologies de l'image représente une excellente opportunité pour se différencier des autres destinations. Mais la clé de réussite, et je termine là, la clé de réussite, c'est que ces compétences, on peut aller les chercher à l'extérieur, elles existent. Le tourisme crée de la valeur, les nuits d'hôtel, la consommation dans les restaurants, ça très bien. Mais si on veut que ça soit un peu un modèle un peu durable, ça fait le lien avec ce que disaient Pascal et Jesus ce matin, il faut créer les conditions de développement. Et peut-être est-ce le message qu'on peut aussi relayer pour les territoires d'Imagina. C'est-à-dire que si on souhaite faire ce lien entre le patrimoine, le tourisme et le secteur des nouvelles technologies de l'image, eh bien, il faut qu'on travaille sur la capacité créative, donc la formation, l'économie, la culture, qui naturellement, lorsqu'on aura organisé le dialogue, permettra finalement de renouveler cette offre, d'être un territoire de plus en plus créatif et finalement dire j'ai été en Galice, j'ai été à Ourense et en effet, il se passe quelque chose. Parce que c'est sur le plan local, on sent qu'il y a une ouverture, une envie de promouvoir cela sous d'autres formes, et c'est pas l'unique chance, mais en tout cas, ça me semble être ce qui demain permettra de faire en sorte que nos régions périphériques puissent s'affirmer en dehors des grands espaces métropolitains aujourd'hui, qui finalement, c'est un peu simple, ont une logique d'entraînement assez naturelle par rapport à ça. Nous, c'est plus compliqué. Donc, c'est ce modèle un peu complexe que l'on souhaite poursuivre à travers la création de cette agence qui est déjà un peu mise en œuvre parce que elle s'appuie sur le pôle de développement économique de l'image d'Angoulême et pour votre information, et j'arrête là, on a par exemple déposé auprès de la Commission européenne donc la poursuite du projet Imagina pour les mois à venir autour des axes dont j'ai parlé. Donc bon, on a plutôt bon espoir que nous soyons retenus. Et puis nous venons d'être acceptés sur un projet de développement d'un Living Lab européen avec d'autres clusters dans le domaine de l'audiovisuel. Donc finalement, c'est la politique des petits pas
qui nous permettra demain de concrétiser finalement tout ce que j'ai évoqué là, et j'espère que ça, pour vous, ça vous semble clair et compréhensible. Voilà, merci. Muchas gracias, Xavier. Esperemos que el desarrollo de esa agencia Imagina sea una realidad. Vamos muy mal de tiempo. Tiene ahora la palabra Mário Augusto Pereira. Olá, bom dia. Eu estou aqui em representação do projeto de Portugal para esta aplicação que vos será apresentada aqui amanhã, tal como o José António, que fez essa parte aqui para a Espanha, nomeadamente aqui para Ourense, o desafio lançado a uma pequena empresa de conteúdos que se chama Ideias e Conteúdos. Neste caso, adotamos já uma ideia que já vinha sendo desenvolvida a partir de Angoulême e tentamos dar-lhe um cunho português e dar-lhe o conteúdo necessário para que Guimarães saísse bem na fotografia e saísse bem como destino de passeio para turistas, como a própria aplicação que vocês certamente já conhecem de Angoulême. O desafio para nós foi bastante maior do que para o Zé António, porque eles tinham desde logo à partida uma personagem, um avatar criado, por acaso muito interessante e muito bonito, que já era uma marca da região e que teriam que lhe dar forma e consistência nesta aplicação. Para nós o processo foi rápido, foi muito feito sempre em cima da hora, mas quisemos partir do princípio que era um projeto inovador para nós em Portugal. Não há hábito de fazer este tipo de projetos da forma como este estava a ser preparado, que envolvia várias entidades, vários apoios, e a Ideias e Conteúdos, sendo uma empresa essencialmente desenvolvida por gente muito jovem, eu achei que era uma oportunidade interessante de pôr precisamente os jovens a funcionar. No caso de Ourense já havia, como disse, a imagem de marca do Frei, que vocês daqui a pouco vão conhecer. No caso de Guimarães, curiosamente não havia uma marca que identificasse da mesma maneira que este Frei consegue fazer de uma forma simpática, que identificasse. No caso também de Angoulême, há um boneco interessante. Então, havendo muito pouco tempo, a intenção que nós quisemos dar ao projeto, e para começar a dinamizá-lo logo, foi termos convocado uma escola de Guimarães, uma escola primária, e fazer uma espécie de concurso para perceber o que é que eles achavam, os miúdos achavam, que seria a personagem que identificava um passeio pelo centro histórico, pelo castelo, pelas zonas que se pretendia que os visitantes passassem. Desde logo a figura de Dom Afonso Henriques foi muito presente, e houve um grupo de miúdos que disse uma coisa com muita piada, que, sendo uma coisa de passado, porque é que não é um fantasma de Dom Afonso Henriques? E esse desafio foi interessante para partir do princípio deste projeto, que tinha começado em papel só, numa primeira abordagem, e estamos a falar em finais de fevereiro deste ano. Depois, eu estava associado como jornalista da televisão pública em Portugal, estava associado e tinha desenvolvido um projeto. Estou muito ligado a projetos relacionados com a produção de conteúdos na área para os jovens. Estava associado a um projeto que estávamos a desenvolver na RTP, na televisão pública, que era a Academia RTP, que é uma espécie de escola prática para jovens na área criativa, na área de desenvolvimento. E passaram por lá cerca de 200 jovens no último ano e meio. Eu desafiei 2 deles se não queriam integrar este projeto, já depois de terem saído desta academia, e desenvolverem
o logotipo, a criatura que iria servir de guia ao projeto, e também desenvolver a animação. Há aqui uma à parte a dizer, é que eles ficaram logo todos contentes por ser um fantasma, porque o fantasma facilita-lhes a vida para a animação. Não tem pernas, não tem braços, não tem dedos, portanto resolvia-lhes ali uma série de problemas para o pouco tempo que nós tínhamos para fazer o projeto. E ao entendermos desenvolver este projeto de uma maneira muito ligada aos jovens, que têm uma visão completamente diferente dos profissionais já muito bem instalados na profissão, primeiro reduziu-se custos, porque esta gente jovem, cheia de vontade de fazer coisas, com uma intenção de mostrar que sabem fazer tão bem ou melhor que os que já estão instalados, deram, como nós costumamos dizer em Portugal, deram um litro pelo projeto e trabalharam dia e noite para, em pouco mais de um mês, terem os 7 filmes, as 7 curtas-metragens do passeio prontas. Eu acho que este projeto, e talvez deve ter acontecido o mesmo aqui com a equipa de Ourense, tem uma particularidade em relação aos projetos multimédia e aos projetos de comunicação tradicional. É que basicamente a ideias e conteúdos, a empresa que foi contratada para desenvolver este conceito, que foi depois tecnologicamente inserido a partir de França, em parceria com uma empresa espanhola e feito a partir do Porto, e portanto nós no fundo fomos apenas o entreposto deste projeto de coordenação com várias entidades. Isto não deixa de ser interessante analisar nos tempos de hoje, quando hoje se fala em comunicação ou se fala audiovisual. Eu, quando comecei a trabalhar em audiovisual, há 27 anos, quando pensávamos em audiovisual, pensávamos em cinema e em televisão. Hoje pensamos em audiovisual como um todo de comunicação, em que a televisão ou o cinema são apenas as lojas âncoras deste grande centro comercial e que podem ter um potencial verdadeiramente incrível, porque é preciso depois nunca parar para que ele evolua e para que não se fique por um projeto que para nós acaba amanhã, quando aqui for apresentada oficialmente a aplicação de Guimarães, mas que vai ter continuidade porque há um avatar, há uma imagem de marca para este conceito que tem que ser explorada, só assim é que ela vai ter continuidade. Guimarães tem que ter consciência que tem que dar outro input a esta aplicação, tem que ter código de barras espalhados pela cidade para as pessoas perceberem que passam com o telemóvel e fazem o download da aplicação e vão descobrir alguma coisa mais sobre aquele sítio onde estão. Tem que perceber que o fantasminha do Dom Afonso Henriques tem que fazer parte da imagem de marca da região, e só assim é que, arrancando amanhã a aplicação, ou esta semana, estando disponível a aplicação para qualquer um dos visitantes de Guimarães, ela cresça e tenha dimensão. Eu tenho a ideia que eu tenho, porque estudei, porque li também aqui o que o Zé António foi fazendo, à distância, fomos percebendo que cada um de nós estava a fazer sem nos conhecermos. Tenho a ideia que Ourense está um bocadinho mais à frente, para não dizer muito, em relação a Guimarães, porque tem já a imagem de marca já é uma imagem de marca conceptualizada para paragens de autocarro, para folhetos, para livros, para desenvolver a comunicação do centro histórico e do património histórico da região. Guimarães, eu acho que é um projeto piloto muito interessante para desenvolver. Toda a gente vai aprender com isto em Portugal, acho, e vai depender muito da utilização que nós queremos dar à continuação desta aplicação, que potencialmente pode fazer mais por um centro histórico e por um roteiro turístico e por uma cidade do que
muitos programas de televisão, do que muitas aulas de história, do que muitas comunicações institucionais que as regiões podem desenvolver para chegar ao público-alvo. Não é fácil entrar não é fácil que as pessoas adiram logo à partida a este tipo de tecnologias e a este tipo de aplicações, se bem que é fácil do ponto de vista do utilizador, não é fácil convencê-los a utilizar à partida. Portanto, há um trabalho que agora tem que ser feito por parte de Guimarães, por parte do turismo de Guimarães, por parte da região e por parte dos próprios patrocinadores deste projeto, que tem muito a fazer para o divulgar. Agora, se isso for feito, estou convencido que estamos, e pegando um pouco nas palavras deste meu companheiro de mesa, há um trabalho de interligação de diversas plataformas e de diversos players destes projetos, que têm um trabalho muito importante para solidificar e para criar consistência a este projeto. O projeto de Guimarães, a aplicação de Guimarães, da parte da Ideias e Conteúdos, envolveu cerca de 17 pessoas. O nível médio de idade, eu sou o mais velho da equipa, o nível médio de idade anda entre os 25 e os 30 anos, desde os jornalistas que desenvolveram os textos e os guiões, aos animadores, aos editores de imagem, aos que trabalharam depois os backgrounds e as fotografias que foram tiradas no local para transformar em desenho e tornar a coisa mais apelativa. Há, da nossa parte, um entusiasmo muito grande neste projeto, primeiro porque, não conhecendo a equipa que fez Ourense, nós mantivemos o contacto. Para terem uma ideia, portanto, está aqui, cada uma das aplicações está disponível em francês, em inglês, em castelhano e em português, por exemplo, o inglês foi gravado em Manchester. O francês foi gravado, por acaso, num estúdio em Paris. Eu não sei quem são as vozes. Eu só sei que me mandavam demos de vozes por e-mail e eu disse, olha, não gosto desta, gosto que aqui deve ser uma mulher, ali deve ser um homem. Portanto, nós hoje funcionamos todos em rede. E quando temos essa consciência, perdemos um bocadinho da nossa importância criativa, mas ganhamos na dimensão artística e na dimensão de trabalho coletivo para que o trabalho resulte melhor. O que eu tenho aqui para mostrar, e concluo já de seguida, são apenas 4 dos segmentos de vídeo. Como vos digo, isto não são filmes para ir aos Oscars nem ao Festival de Cinema de Angoulême, são filmes que pretendem seduzir as pessoas por zonas da cidade de Guimarães. Selecionamos 4 para termos aqui as 4 línguas que fizeram os pequenos filmes. A aplicação propriamente dita, vocês vão ter conhecimento e vão ter contacto com ela amanhã, porque a empresa que desenvolveu tanto a aplicação para Ourense como para Guimarães, amanhã vem cá apresentar oficialmente e arrancando oficialmente essa mesma aplicação, que da nossa parte tudo faremos para que tenha muita divulgação. Mas não chega a nós, que nós como empresa que estivemos envolvidos no projeto, queremos dar continuidade a esta divulgação. Tem que haver projeto, tem que haver marketing, tem que haver uma intenção de fazer chegar a aplicação às pessoas. Porque senão as pessoas depois não vão ver. Hoje um Android, um iPhone tem milhares e milhares de aplicações. Se nós não fizermos a sedução para elas chegar às pessoas, quem chega a Guimarães vai ao café, vai ao bar, vai ao restaurante, não sabendo que existe aquilo, não vai tentar descobrir mais nada. Sabendo que existe, de mil e uma maneiras, ou nos códigos de barras de um prospecto de turismo de Guimarães, ou através das várias formas de comunicar a região e a cidade, certamente que vai ter um impacto muito grande. É claro que há cidades que se prestam mais para isto. Acho que Ourense e Guimarães foram muito bem escolhidas porque efetivamente dava para fazer 4 ou 5 versões da aplicação pelos monumentos, pelas histórias que tem, mas
Acho que é um princípio e este conceito de produção é muito importante para regiões como a região norte de Portugal, porque, como já aqui foi dito esta manhã, há um potencial criativo e de indústrias criativas no norte de Portugal que é acentuado por duas coisas que eu passo a explicar e vocês aqui certamente que no país vizinho conhecem também ou melhor isso do que eu, que é o facto de em Lisboa, onde estão as televisões, onde estão os grandes players de comunicação e os grandes operadores de audiovisual, são dominados por 4 ou 5 grandes mega produtoras de televisão ou de conteúdos audiovisuais ou de empresas de publicidade. Todas estas empresas da indústria criativa que está a crescer no norte de Portugal, nomeadamente no Porto, nomeadamente em Guimarães, como resultado da Guimarães Capital da Cultura, são maioritariamente desenvolvidas por jovens, fazem uma produção muito low cost, mas extremamente criativa, porque o low cost também tem esse lado verdadeiramente fantástico, porque quando há muito pouco dinheiro, a vontade de surpreender é maior para que haja outro trabalho. E mais do que nunca se percebe pela mecânica, pela produção das aplicações para Androids, para iPhones, para computador, que é no custo baixo e pela multiplicação desse custo baixo que se obtém muitos resultados. E essa fase criativa que nós estamos a assistir no meio da crise que o país, que Portugal vive e a Espanha também, essa fase criativa assente na criatividade low cost, não deixa de produzir resultados, alguns verdadeiramente espantosos. Até porque hoje é muito mais fácil também produzir. Agora, estamos a falar de empresas de produção de audiovisual muito pesadas, com equipamentos excessivamente caros, que não são propriamente os mais adequados para as necessidades atuais. E isso faz com que a gente jovem faça outras coisas, às vezes com uma handycam, com um computador portátil, mas fazem coisas que depois levam aos clientes, e levam aos festivais, e levam aos centros de decisão, e espantam tanto ou mais do que uma coisa que custou 100 mil e aquela custou 1000. Agora, o que conta é a melhor ideia. Aliás, como dizia um grande realizador de cinema, por trás de um filme, por muito espantoso que ele seja, há sempre uma boa história. Se a história for má, nunca dará um bom filme. Se a história for boa, pode dar um mau filme, mas um dia pode dar um melhor filme ainda. Portanto, a gênese de qualquer grande projeto está na base dessa ideia e na forma como ela é desenvolvida. E estando os jovens, nesta altura, tão enrascados com o seu futuro e com tanta dificuldade em impor as suas ideias, estamos a assistir em Portugal, pelo menos no caso do que eu conheço bem no norte de Portugal, estamos a assistir a um boom de criatividade que eu acho que nos próximos 5, 6 anos poderá dar resultados verdadeiramente espantosos nas várias plataformas dos audiovisuais, porque hoje a televisão é só um player do audiovisual, não é o meio é o meio por excelência, porque chega a toda a gente, mas tem que ser usado a favor dos outros meios também. E é isso que podemos fazer. Eu se calhar podia... Tem áudio? Não sei o áudio? Não? Não sai áudio. Better to stop it. Ok. Um momento mais só para ver se isto o áudio dá. Dá. Ok. It's okay? No, not yet. No tenemos No, no tem áudio.
Sí, prueba con este, a ver. Étape numéro 1. Plateforme des arts et de la créativité. Il s'agit d'un bâtiment multifonctionnel conçu dans le cadre de la capitale européenne de la culture. Beaucoup d'espace consacré à l'actualité créative et au travail artistique et culturel. C'est également d'accueillir un éventail de compétences d'espace dédié à la fois de possible. Le Centre international des arts José de Guimarães, qui abrite une collection permanente de ce grand artiste plasticien, les ateliers d'urgence et les laboratoires créatifs pour promouvoir et soutenir de nouveaux créateurs. La place carrée intérieure de ce nouveau centre de la ville est un agréable endroit, un espace unique et qualifié avec des activités faisant appel à la communauté qui a toujours été proche de ce lieu. En fait, la plateforme des arts et la créativité se trouvent dans un lieu symbolique pour tous les habitants de Guimarães. Fase 2. Doura. Este es el corazón de la ciudad. Una de las plazas más céntricas e importantes de Guimarães. En el siglo XVII era la plaza donde se celebraba la feria del ganado y otros productos. En el centro estaba la fuente del Toural, que data de 1588. Con la mejora de la plaza, en 1873, la fuente fue desmantelada. En ese momento pasó a ser una plaza con un jardín y gradas alrededor. Incluso tenía un kiosco de música. Con el establecimiento de la República, las gradas serían retiradas. En 1911, cuando se trasladó aquí la famosa estatua de Don Afonso Enríquez. Más tarde, en 1940, la estatua fue trasladada de nuevo a las proximidades del castillo, donde todavía está hoy en día. Esta es una plaza viva, constantemente renovada. En 2012, Guimarães fue la capital europea de la cultura, y el Toural ganó nueva vida. Una vez más, recibe el balcón y una fuente del siglo XVI que regresó a su ubicación original. Sixth stage, Castelo de Guimarães, Guimarães Castle. This is the true icon of the city. It is also known as the Castelo de São Mamede and was built by order of Countess Mumadona Dias in the second half of the 10th century. Late in the 11th century, Count Dom Henrique and Dona Teresa chose to renovate the castle in order to make it bigger and stronger. This moment is tied up with many historical deeds at the time the country was founded, like the Battle of São Mamede in 1128. That's why it is also known as the Castelo de Fundação, Foundation Castle, or as São Mamede. Along the centuries, it was the scene of various royal conflicts. In 1369, it victoriously resisted the attacks of Enrique II of Castile. In 1383, it was besieged by King John I. In 1580, Dom Antonio, Prior of Crato, and very briefly the 18th King of Portugal, lived in it. 240 years later, it was a prison to all of those who did not support the reactionary absolutist rule of Dom Miguel. Losing its defensive function, the castle fell into decay until the 20th century, when it was declared a national monument. Now let's examine your concentration. Etapa 8. Rua da Rainha. A Rainha Dona Maria II visitou a Vila de Guimarães em 1852. Um ano depois, em 1853, e levou Guimarães à cidade. A Rainha, pouco depois, viria a morrer durante o seu 11º parto. Tinha ela apenas 34 anos. Para homenagear, a cidade dedicou-lhe uma rua, Rua Rainha Dona Maria II. Rua importante e central, ficaria conhecida apenas como a Rua da Rainha. Na verdade, designava um conjunto de duas vias urbanas, a Rua Sapateira e Rua dos Mercadores. Com a queda da monarquia, rebatizou-se de novo esta importante via de passagem na cidade. Designou-se chamar-lhe Rua da República. E só no final de 1943 seria restaurada a designação oficial de Rua da Rainha.
Lo van a arreglar justo ahora. Ah, ok. Francisco, puedo decir una cosa? Sí, sí. Je voudrais, parce que je découvre après votre explication travail et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous l'avez expliqué sur ce qui s'est fait avec les écoles et autres, et je trouve ça très, très intéressant. Juste pour vous dire que nous, ça fait maintenant 1 an que l'application a été réalisée sur Angoulême, et pour que vous compreniez bien tout ce travail sur le petit personnage, sur la manière de découvrir la ville, on l'a testé, on a observé comment les familles, comment les enfants, comment les plus anciens aussi réagissaient. Et finalement, le côté petit personnage, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas de la même manière, est un très bon moyen de créer le lien et la compréhension de... Alors là, il y a le Castello de Guimarães, hein, et donc c'est très complémentaire aux visites guidées classiques, et il y a des réactions très intéressantes qui se créent entre toutes les générations quand elles ont leur application et la découverte. Donc vraiment, je voulais vous féliciter et vous souhaiter toute la réussite autour de ça. C'est très intéressant. Poderemos talvez, se o áudio já terem os áudios, podemos tentar só ver outra vez o primeiro filme, só para perceberem qual era a lógica. Quand nous avons du audio. D'accord. Étape numéro 1. Plateforme des arts et de la créativité. Il s'agit d'un bâtiment multifonctionnel conçu dans le cadre de la capitale européenne de la culture. Beaucoup d'espace consacré à l'actualité créative et au travail artistique et culturel. Cet équipement peut accueillir un éventail de compétences et d'espaces dédiés à 3 domaines principaux. Le Centre international des arts José de Guimarães, qui abrite une collection permanente de ce grand artiste plasticien, les ateliers d'urgence et les laboratoires créatifs pour promouvoir et soutenir de nouveaux créateurs. La place carrée intérieure de ce nouveau centre de la ville est un agréable endroit, un espace unique et qualifié avec des activités faisant appel à la communauté qui a toujours été proche de ce lieu. En fait, la plateforme des arts et la créativité se trouve dans un lieu symbolique pour tous les habitants de Guimarães. Fase 2, Toural. Este es el corazón de la ciudad. Una de las plazas más céntricas e importantes de Guimarães. En el siglo XVII era la plaza donde se celebraba la feria del ganado y otros productos. En el centro estaba la fuente del Toural, que data de 1588. Con la mejora de la plaza, en 1873, la fuente fue desmantelada. En ese momento pasó a ser una plaza con un jardín y gradas alrededor. Incluso tenía un kiosco de música. Con el establecimiento de la República, las gradas serían retiradas. En 1911, cuando se trasladó aquí la famosa estatua de Don Afonso Enríquez. Más tarde, en 1940, la estatua fue trasladada de nuevo a las proximidades del castillo, donde todavía está hoy en día. Esta es una plaza viva, constantemente renovada. En 2012, Guimarães fue la capital europea de la cultura y el Toural ganó nueva vida. Una vez más, recibe el balcón y una fuente del siglo XVI que regresó a su ubicación original. Sixth stage, Castelo de Guimarães Castle. This is the true icon of the city. It is also known as the Castelo de São Mamede and was built by order of Countess Uma Dona Dias in the second half of the 10th century. Late in the 11th century, Count Dom Henrique and Dona Teresa chose to renovate the castle in order to make it bigger and stronger. This moment is tied up with many historical deeds at the time the country was founded, like the Battle of São Mamede in 1128. That's why it is also known as the Castelo de Fundação, Foundation Castle, or as São Mamede. Along the centuries, it was the scene of various Welsh wars. In 1369, it victoriously resisted the attacks of Henrique II of Castile. In 1383, it was besieged by King John I. In 1580, Dom Antonio, Prior of Clapton, and very briefly the 18th King of Portugal, lived in it. 240 years later, it was
was a prison to all of those who did not support the reactionary absolutist rule of Don Miguel. Losing its defensive function, the castle fell into decay until the 20th century, when it was declared a national monument. Now let's examine your concentration. Etapa 8. Rua da Rainha. A Rainha Dona Maria II visitou a Vila de Guimarães em 1852. Um ano depois, em 1853, e levou Guimarães à cidade. A Rainha, pouco depois, viria a morrer durante o seu 11º parto. Tinha ela apenas 34 anos. Para homenagear, a cidade dedicou-lhe uma rua, Rua Rainha Dona Maria II. Rua importante e central, ficaria conhecida apenas como a Rua da Rainha. Na verdade, designava um conjunto de duas vias urbanas, a Rua Sapateira e a Rua dos Mercadores. Com a queda da monarquia, rebatizou-se de novo esta importante via de passagem da cidade. Designou-se chamar-lhe Rua da República. E só no final de 1943 seria restaurada a designação oficial de Rua da Rainha. La desgracia de ser el último en intervenir es que va siempre más apurado de tiempo. José Antonio Velo nos presenta ahora el proyecto sobre la Ribeira Sacra. Bueno, buenos días, ya buenas tardes. Recogiendo un poco, ahora os ponemos unos vídeos con la mascota virtual que hemos desarrollado para la Ribeira Sacra, pero recogiendo un poco lo que decía Mario, es evidente que estamos ante un cambio de era, tanto de creación como de consumo tecnológico. En este momento tenemos nuevos canales de comunicación, nuevos soportes, nuevos medios, por tanto hay nuevos cores, nueva manera de hacer las cosas, se va más a una dinámica más low cost, donde prima más la creatividad, ¿no? Pero esto no es sintomático de una pérdida de calidad. El proyecto que se presenta hoy aquí a mí me parece que tiene cosas muy positivas, porque establece un concepto nuevo que es la gamificación. En la aplicación hay la posibilidad de que los niños hagan rutas, ¿no? Que respondan a preguntas y que aprendan de una manera didáctica. Entonces me parece que es un concepto bastante novedoso y que está muy, muy en boga. La aplicación también permite, en cierta medida, georreferenciación de monumentos, ¿no? Porque te dice cuál es el monumento que está más próximo o más lejano a donde está tu ubicación. Por tanto, tenemos una llamada, lo vamos a entrecomillar porque no llega a ser eso, es realidad aumentada, que es también muy positivo. Y lo que permite, también hablábamos del trabajo en red, ¿no? El trabajo en red es el verdadero conocimiento actualmente. La formación proviene del siglo XIX, de la Revolución Industrial, donde se formaba gente noble. Se empieza a formar al resto, digamos, de la población, y el que tenía el saber era una persona que no podía comunicarlo. Actualmente el saber está compartido en red, por tanto toda la información está disponible. Entonces el conocimiento real es un conocimiento global de un equipo de trabajo, unos en Francia, otros en Portugal, otros en Orense, y que pueden perfectamente llevar a cabo el desarrollo de un proyecto vía FTPs o otro tipo de conexiones, ¿no? A nosotros la Diputación de Orense nos encarga una tarea que tiene una doble, muy bonita, muy arriesgada, muy ambiciosa, pero que tiene una doble dificultad, que es poner en valor, crear una mascota virtual para identificar a la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra es un sitio, creo que el 80%, y me voy a inventar el porcentaje porque lo desconozco, pero el 80% de los turistas que tenemos al final vienen por caldos, los buenos vinos que hay en esa zona, y por parajes naturales. Pero se desconoce que es uno de los sitios de Europa con más tradición o con más monumentos monásticos. Entonces, poner eso de relieve y a la vez hacer que sea un turismo infantil y adulto se establecía como complejo y complicado. Entonces, el trabajo de desglose del personaje de la mascota virtual, de conceptualización de todo eso, pues no fue una tarea fácil, aunque al final la habíamos representado por un monje y, digamos, se me podía haber ocurrido a mí perfectamente, ¿no?
realmente fue una tarea bastante compleja. No solo la conceptualización, sino, como hablábamos antes, de problemas de animación, problemas técnicos. En Portugal decían, le quitamos las manos y así no las tenemos que mover. En nuestro caso lleva manos, entonces era un poco complejo de animar, y como era 2D, pues técnicamente había que hacer lo que se conoce como rig controls para poder animar de manera independiente y con cinemáticas inversas para que acompañe todo el movimiento al personaje. Teníamos un tiempo para hacerlo récord, había que escribir los guiones. Entonces, realmente fue complejo, había que hacer las traducciones, había que locutarlo, pero creemos que el resultado es bastante bueno y creo que cumple las expectativas, ¿no? Tener una mascota que pueda ser atractiva para los padres, una mascota que pueda ser afable para los niños, una mascota que les guíe, no me parece algo divertido a priori, ¿no? Ir con tus padres de monasterios y poder divertirte. Creo que en este caso, con esta mascota virtual, se consigue. Se amplía el rango de posibilidades de la opción turística, se establecen aplicaciones, como también decía Mario, para poder utilizarlo en cualquier tipo de soporte, en los catamaranes, en los paneles informativos y en otro tipo de medios, que hace que haya más impactos visuales. Cuanto más impacto visual, obviamente más fácil de reconocer, y cuanto más fácil de reconocer, más imagen de marca conseguimos. Entonces creemos que por resumir un poquito, porque sé que estamos muy mal de tiempo, creemos que con eso hemos conseguido un desarrollo que cumple bastante las expectativas. De hecho, aquí tenemos a dos representaciones del equipo, a Soraya y Olaya, que también han sufrido las largas noches de animación, de guionización y de trabajo. Entonces, bueno, pues os vamos a poner unos fragmentitos para presentaros el personaje y ya lo cerramos. Ahora a lo mejor os parezco un poco torpe porque ya estamos acostumbrados a los Mac y para mí ver un PC es como... Vamos a abrir un PDF muy rápido para ver un poco el personaje, ¿no? Vamos a saltarnos toda la introducción, la explicación y el tedio de las justificaciones que hacemos los diseñadores para explicar lo que hacemos, y vamos a saltar directamente al personaje. Este es Frei Vieito, ¿no? Es un personaje que tiene unos ojos muy grandes que nos posibilitan hacer un personaje muy expresivo, es muy fácilmente customizable, es un fraile, se llama Frei Vieito. Hay mucha riqueza en la Ribeira Sacra de monasterios benedictinos, por eso, bueno, hemos escogido el nombre de Frei Vieito. Aquí un poco trabajo de conceptualización y desglose del personaje, diferentes posturas que faciliten la animación a posteriori de la mascota virtual creada, diferentes expresiones, todo esto hay que generarlo para poder después hacer las animaciones, diferentes elementos, aquí rescatamos las uvas. Dada la riqueza de vinos que tiene, ¿no? Pues podemos customizarlo, animarlo, hacer que sea divertido, que como unas uvas, que en zonas turísticas haga una fotografía. Hemos desarrollado unos elementos que puedan revestir un poco la acción, la actividad del personaje. Bueno, registros de color, escalas, y aquí vemos un poco ya las aplicaciones, paneles, catamaranes. En el catamarán somos un poco irreverentes y lo ponemos subiéndose el hábito para que no se moje los pies. Esperemos que tenga aceptación si se llega a hacer eso. Un ejemplo de panel informativo, entonces, bueno, es lo que decía un poco Mario, que vemos la capacidad de aplicación que tiene y de customización del personaje para poder llevar a cabo diferentes representaciones. Vale, pues visto esto de manera muy rápida, vamos a poner algo más fácil de digerir, que es un vídeo. Vamos a poner San Pedro de Rocas porque, bueno, es el centro de interpretación de la Ribeira Sacra. Creemos que es uno de los más importantes. Que nos perdone San Esteban de Ribartesil. Y vamos a ver si quiere ir, porque hace ahí algo... Estas son las cosas del directo. A ver si esto nos deja. Etapa primeira, Mosteiro de San Pedro de Rocas. Hai moitos anos, uns varóns chegaron ás tranquilas montañas da Ribeira Sacra para comenzar unha
eles mesmos escavaron nas rochas unhas covas que se converteron nas capelas actuais. Ao longo da historia, San Pedro de Roca sufriu invasións, abandonos e incendios. Conta a lenda que Gemodos e outro cabaleiro que andaba de cazaría foron guiados por Deus ata as covas de San Pedro e allí quedaron morando para salvar as súas almas. Máis tarde chegaron outros cabaleiros que co tempo e novos adeptos formaron unha comunidade de monxes baixo a regra benedictina. Pénsase que os restos destes cabaleiros descansan nas capelas e unha delas está decorada cun mapamundi medieval rural que representaba o mundo coñecido. A historia do home lobo chamado Roma Santa tamén nace nestas terras, perseguindo inocentes e ouveando entre montañas. Na actualidade destaca un arco escavado na rocha e coroado pola espadana do campanario, a iglesia, as tumbas con forma humana, a casa tribal, o cemiterio. E se alguén quere curar as espullas, pode rezar o Noso Pai mentre as mergulla na fonte de San Vieito. Hoxe, San Pedro de Rocas é o recinto monacal cristián máis antigo de España. É tempo de pensar na nosa procura do tesouro. Bueno, aquí queda un poco de manifiesto, ¿no? Con la frase final de tiempo de pensar na nosa procura do tesouro, la parte de la aplicación que permite la gamificación, responder al quiz o al apartado de preguntas al que los niños pueden acceder para ir conociendo de una manera divertida y didáctica todo el entorno. Podría poner más vídeos, pero teníamos que haber terminado a la 1. Son las 2:29. Sí, me dejéis poner otro. Juegas en casa. Bueno. Estamos con el tiempo de descuento. Etapa segunda. Centro de Interpretación de Ribeira Sacra. En San Pedro de Rocas hay un lugar innovador con pantallas táctiles, proyección de vídeos y fotografías, pero también podemos ver cómo vivían los monjes antiguamente. Imos de paseo con Frei Vieito polo Centro de Interpretación de Ribeira Sacra. E así poderemos descubrir como é o río Sil, onde nace e onde desemboca, a través dun mapa xigante. Tamén descubrimos as diferentes uvas que nacen na ribeira do Sil e os seus viños de tons rosados, vermellos, violetas, verde amarelento. Non se nos pode esquecer o afiador coa súa gran roda, asubiando polas rúas para chamar aos seus clientes. O oleiro, co seu torno e as súas mans cubertas de barro, o cordeleiro trenzando a corda e o aguardenteiro coa receita tradicional das súas anadas. E para rematar, o propio mosteiro de San Pedro de Rocas cos monxes que tantos anos ali viviron, as súas oracións, as súas accións diarias e os seus silencios, ese silencio que representa aos eremitas e a Ribeira Sacra. E agora, aí ven a pregunta que che permitirá acceder á terceira etapa. Hasta aquí. Bueno, pues muchas gracias a los tres, mucho éxito en todos vuestros proyectos y damos paso a la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, vamos a acometer la última intervención de esta mañana de trabajo. Hemos visto los proyectos pilotos de Guimaraes, nuestro vecino Portugal, y de la Ribeira Sacra, y la capital de Galicia, Santiago de Compostela, también tiene un proyecto piloto. Nos lo va a presentar Yolanda Otero. Yolanda Otero Balsa es la subdirectora general de promoción de actividades dentro de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia. Este es un departamento que gestiona, entre otras materias, proyectos europeos y que apuesta por la creatividad, la movilidad y el emprendimiento juvenil. En el año 2012, el año pasado, dentro del proyecto Imagina Atlántica, han desarrollado en Santiago de Compostela el proyecto Teatros de Predra, que es un recorrido turístico alternativo dentro de la propia ciudad. Un poco el nacimiento de ese proyecto lo habíamos visto en Angulem y Yolanda nos va a hablar de él. Decirles a todos ustedes que al terminar su intervención podrán almorzar aquí en las propias instalaciones del Centro Cultural. Muchas gracias. Moitas gracias. Sí, no va.
Ola, moi bons días a todos. Bueno, veño en representación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia que, como acaba de comentar, pois dentro do proxecto Imaxina Atlántica, en agosto do 2012 levamos a cabo en Santiago, na capital de Galicia, o programa Teatros de Pedra. É un programa de dinamización artística que en Santiago sempre se conoce o que é a Catedral, a Plaza do Obradoiro. Con este proxecto que intentamos foi crear un percorrido alternativo e dar a coñecer o que se chama partes non tan coñecidas do que se chama o casco histórico ou zona bella de Santiago de Compostela. Teatros de Pedra é un proceso creativo realizado por mozos de 18 a 30 anos de idade, que a Dirección Xeral de Xuventude puxo, como acabamos de decir, temos en agosto de 2012, porque en Galicia temos un problema que é o tempo e a choiva, e entonces, como era intervención na rúa, pois adoptamos a decisión de facelo no mes de agosto. Tuvo éxito, non nos choveu e tuvo moi boa aceptación. O obxectivo principal é crear un percorrido turístico alternativo dentro da cidade de Santiago a través das artes digitais e das novas tecnoloxías relacionadas coa arte e a expresión e tendo como premisa básica a intervención da xuventude galega. As referencias temáticas que tivemos en conta foron tres: dar a coñecer a Europa Atlántica, presentar a cultura galega e, como acabo de decir, recuperar os lugares ocultos de Santiago, posto que, como repítome, solamente se coñece, o máis coñecido é a Catedral, e neste caso, pois, centrámonos máis noutros recunchos da zona histórica de Santiago. O obxectivo específico do proxecto é fomentar a través dunha actividade un traballo de investigación, de cooperación na mocidade e de exposición e divulgación dos mozos e mozas galegas a través da súa creatividade. Así, o que fixemos foi crear unha actividade multidisciplinar que pretende previamente un traballo de análise e investigación, despois unha execución interventiva interactiva digno do programa e unha dignificación da cidade cara á sociedade a través do traballo da mocidade galega. Unha promoción do intercambio urbano a través dos artistas, empresas e os propios espazos urbanos. Para a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado era moi importante que estas premisas básicas confluíran e que, na medida do posible, a sociedade fora consciente do traballo dos mozos e mozas. O traballo creativo pode aportar novas canles ao vivir dunha cidade. Non esquezamos que a cidade do Apóstolo é o escaparate para milleiros de visitantes. A aposta era interesante e a liña de traballo a seguir moi clara. E o que fixemos foi un proceso selectivo no que ao final quedaron 8 xóvenes de toda Galicia que configuraron o que era o roteiro artístico turístico da cidade de Compostela. Logo dese proceso creativo conquirimos unha convivencia entre os xóvenes creadores, coordinada por 3 coaches que producirán as obras e ao mesmo tempo que configuran un grupo humano de traballo, un método innovador para a mocidade e que comprenderon dende o primeiro momento. Fomos conscientes de que a maioría dos visitantes reducen o percorrido á Catedral, prazas colindantes e a 4 rúas que confluen nas mesmas. No marco da zona monumental de Santiago propuxemos un percorrido alternativo por unha das partes posiblemente máis descoñecidas, que denominamos a Cidade Bella de Santiago. Esa parte da cidade chea de comercio tradicional, pequenas rúas e prazas misteriosas agardando a ser descubertas. O que se fixo foi propoñer 7 prazas, como 7 escenarios temáticos e as rúas que unirían para os mozos e mozas artísticas empregando os medios do século XIX, que amosen aos participantes no percorrido de luz eses aspectos da antigua e nova Europa Atlántica. Todo con un único fin, promover o intercambio de artistas, empresas da zona e as cidades da Europa Atlántica a través da peregrinaxe turística por Compostela. A nosa intención era transformar esas pequenas prazas e rúas en distintos teatros, onde poder amosar ao visitante, tanto diurno como nocturno, posto que estas actividades leváronse a cabo, sobre todo en horario nocturno, con actividades de luz, son e outras expresións artísticas. E durante unhas 2 horas aproximadamente os aspectos máis peculiares da cultura galega e tamén de outras partes da Europa Atlántica, tan semellante a nós e tan descoñecida entre as xentes de Galicia. O percorrido empezou na plaza de San Fin. Foi a primeira e a decisión de comezar aquí non é casual.
Segundo a lenda, neste lugar atopouse no ano 813 a ermida dende a cal Paio viu como saían durante a noite dende o bosque Libredón as estrelas e os ruídos que anunciarían onde estaba enterrado o apóstolo Santiago e os seus discípulos. Séculos despois, na proximidade dese lugar, atoparíase un castro que posiblemente albergou aos primeiros habitantes da zona. Neste sentido, nesta praza, a rapaza galega Ía Morales fixo unha proposta de reproducir en ganchillo as imaxes do tímpano de San Fiz, a través dunha técnica de crochet que ten as súas orixes no lonxano oriente xaponés. A representación engadiulle elementos irónicos sobre as continuas obras que ten o casco histórico da cidade. Seguindo o percorrido, o seguinte teatro na Praza de Oliveira, as intervencións foron dúas. Por unha parte, no túnel de acceso, onde o grafiteiro nos amosou unha visión moi particular do Santiago. Pero nesta praza temática tamén foi moi clara, a silvicultura en Galicia. O olivo plantado na pequena praza é o condutor desta temática, posto que non podemos esquecer a produción de olivos que tivemos en Galicia até o século XVI. Foi moi admirada esta parte do percorrido debido á videocreación que nos amosou o xoven Xosé Suárez. Oliva foi o seu título e estaba totalmente integrado na historia da praza, así como no antergo mercado que ali se celebraba e na súa conversión nun lugar de encontro para rapaces e rapazas compostelán na actualidade e un punto cultural expresivo de primeira orde. O seguinte teatro foi na Algalia de Abaixo, que serviu de asentamento á colonia xudea e a súa sinagoga. Un colectivo moi importante na nosa cidade, cuxos restos e expresións foron desaparecendo co paso dos séculos e sustituídos por pintadas que logo foron agochados polo blancor que os tapaban. María Ozamiz propúxonos un xogo, recuperar esas pintadas reivindicativas das que o casco histórico está cheo e sacalas tras do brancor. Buscamos o lugar e a carón del, a través dos códigos QR que temos nos móviles, podemos ver na web aberto o efecto como eran esas pintadas originariamente antes de ser tapadas. Nunha praza que descubrimos que se chamaba Praza do Teatro porque ali se facían representacións. Unha apreciación da sabedoría popular que nos achegou perante o programa. A Praza de San Roque, por a súa banda, servía de porta de acceso para os peregrinos procedentes de Inglaterra, Irlanda e Bretaña francesa. Peregrinos que se desplazaban en barco até os portos do norte de Galicia. Entrarían en Santiago por esa porta. Entón, nesa Praza de San Roque, outra moza galega, Ana do Barro, pintora, creou unha conxunción da Galicia máis atlántica, ata chegar a Gales dende Portugal e pasando por Francia. A esencia do proxecto Imagina Atlántica conflúe na representación que fai Ana a través dunha investigación moi pormenorizada en arquivos fotográficos e históricos de Compostela e utilizando a música e os códices musicais dos camiños europeos para apostar por unha creación de calidade interactiva. Por a súa banda, en San Martín Pinario o percorrido voltase reivindicativo. E deste xeito o artista Miguel Martínez reivindica a través dunha performance o tempo que falla nas cidades, e a él, a modo de gurú da vida, agasalla con tempo. Decir que Miguel Hernández é un rapaz con discapacidade intelectual, que representa a loita por crear, por querer amosar, e no programa éramos conscientes de que tiña que estar e entrar todo e máis. O noso percorrido remata en Campana de San Xoán, cos sons da catedral moi preto, e con Diego Martínez e a danza contemporánea como condutor da expresividade sonora daquela praza. Diego interesado no traballo de creación escénica contemporánea, poñendo en común diferentes disciplinas, como a danza e o teatro, e algunhas das súas múltiples vertentes, expresión corporal, danza, botó e improvisación. E voltamos aos inicios de Compostela, a súa catedral. Acabamos na Praza da Inmaculada, onde se levou a cabo o traballo interdisciplinar. Este percorrido por teatros non remata en Santiago. A Dirección Xeral de Xuventude pretende a continuidade de proxectos como este, nos que a creatividade, as novas tecnoloxías e, sobre todo, amosar Galicia aos de fora e aos de dentro sexa o común dentro da visión xeral que a mocidade ten que ofrecer á nosa sociedade. Bos días e gracias. E tiña representación, pero non hai... Bueno, que podemos ver na nosa web. Non sei se hai. Que temos... non hai wifi. Ai. Non hai, non? Que web? Onde? Non teño un pin.
Tienes un té? Sí, pero a ver si... No hace falta whisky. Porque me quedo aquí. Mira a ver si lo dejan abrir. Sí. Sí, sí. Y ahora, perdona, no me deja. Y ahora. Aquí vamos ver cada un dos teatros, aquí vemos o que é o percorrido, ca enumeración de cada unha das prazas que vos fun explicando que fixemos en cada unha delas. Que a primeira, aquí era a videocreación onde se proxectaban o que era sobre todo contrastes, como vemos aquí nas dúas señais de tráfico. Por a súa banda, aquí o grafiteiro. Aquí o que vemos, aquí este grafiteiro é un personaxe típico que está na Praza do Obradoiro, moi conocido, que se chama Zapatones. Foi no túnel, chamamos o túnel do tempo, porque enlazaba dúas prazas. Aquí, na primeira imaxe, vemos o que era a escultura, que, como falamos, de arte xaponesa. E despois, o fío conductor, o que se representaba era o mar, o océano, invito ao percorrido. Percorría as distintas rúas da zona antiga de Santiago. Aquí este é o participante con discapacidade que antes mencionei, que o que facía era regalar reloxos. Entonces o que facía era parar os transeúntes e regaláballe tempo. Estamos nunha sociedade no que andamos todos moi apurados e entonces ele o que facía era parar, regaloche un minuto de tempo. Aquí temos outra das participantes na que se vía a conexión entre Gales e Galicia. A danza, que estivo en distintas rúas da zona antiga de Santiago, e despois, ao final, como comentamos, fíxose unha actividade multidisciplinar. Fusión, a repercusión e o conxunto dos participantes que foron á Cidade da Cultura un día das actividades. Bueno, e nada máis.